थालासाबि ट्रेक्टर ट्रेक्टर not torch light बाबो नागारनो हाया जोंनि फैफिन सोरखारखौ नाङा जेबो खामाय गैया दै गरदसे लोंमोनबानो गोजोननाय मोनो जोंहा बेसेबांबा जेबो साना जोङो इसेबां सान्दुं दुंदों होनबाबो माथो सान्दुंखौ नांनाय बायदिखौनो मोनाखै होगोन बरखा उलेमसारा देरहासार जागोन उलेमसाराव हाजार हाजार मानसि फैदों हाबदों जों उलेमसारखौ जों माब्लाबाबो नागारनो हाया जोंनि फैफिन सोरखारखौ नाङा जेबो खामाय गैया এই বিপিএফর কারণে মানে ড্যান্স করিব আর কি কালচার অলিয়াম নার্জারি হ্যাঁ बरखा उलेमसारा देरहासार जागोन उलेमसाराव हाजार हाजार मानसि फैदों हाबदों उलेमसारखौ मानो नांगौ जोंनो नांगौ बेखौ मा खालामनो नांगौ जाहाथे जोंनि संसारा मोजां जालाङो जों उलेमसारखौ जों माब्लाबाबो नागारनो हाया जोंनि फैफिन सोरखारखौ नाङा जेबो खामाय गैया जों उलेमसारावनो जों भटखौ होगोन जोंनि बे उलेमसारा जों जोबोद मोजां उलेमसारा जोबोद मोजां उलेमसारा मोजां जोंनि थाखाय 3 साल जोड़े बेरकेट गाबरचार साल जोड़े এখানে যে আমার কালচার এই সান্তালের কালচার মানে দাসাই এই বিপিএফর কারণে মানে ড্যান্স করিব আর কি কালচার অলিয়াম নার্জারি হ্যাঁ এখন আদিবাসী ওরে কি রকম ভাল ভাল হয় সবাই দিব নাকি সবাই দেব ইয়াত যিমান মানে আহিছে সকলোৱে দিব আর কি ओंखाम उखैबाय नामा उखैखाबानो टाइमालाय जानाय टाइमालाय जाबाय नालाय उखैबाबो अरजानाया उखैबाबो जोंनि जेबो नङा बियो दै गरदसे लोंमोनबानो गोजोननाय मोनो जोंहा बेसेबांबा उइलियामखौ देरहाहोनायनि माबायावहाय फैनायखौ जेबो सानथारला नामा जेबो साना जोङो इसेबां सान्दुं दुंदों होनबाबो माथो सान्दुंखौ नांनाय बायदिखौनो मोनाखै देरहाथारनांगौ नामा देरहायाथ' खारथांगौ এই যে বাকি থালাসাবি না নাঙ্গল থালাসাবি থালাসাবি ট্রেক্টর ট্রেক্টর not torch light এইবার কোন জায়গায় দিব টর্চ লাইটে টর্চ লাইট এখন নাঙ্গল আগে তো টর্চ লাইট ছিল টর্চ লাইট ছিল আগে এই নাঙ্গল মা সব টর্চ লাইটে ভোট দিছে আগে না আগে এখন না আগে আগে দিছে তো না টর্চ লাইটে দিয়ে নাই দিয়েছে আগে টর্চ লাইটে দিছে এখন তো সব নাঙ্গল এখন সব নাঙ্গল চিন্তা নাই না টর্চ লাইটে ভোট দিয়া আমাকে ঠোকায় আগে টর্চ লাইটে দিছে এখন না এখন তো দেব না এখন দিব না এখন সব নাঙ্গল এখন সব নাঙ্গল তো টাইম নষ্ট করে লাভ নাই 22 সেপ্টেম্বরে নির্বাচন হব সবে জানে 22 সেপ্টেম্বরে নির্বাচন হব ওই নির্বাচনে আমার একটা বিশ্বাস 100% বিশ্বাস আমার বিপিএফ দলে সরকার বানাবো আর সরকার বানাবার পরে আমি কি কি কাম করব আমার প্রাইমারি লিডার ব্লক লিডার সব দলৰ কৰ্মীসকলে আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰচাৰ কৰি আছে হয় না নহয়